जय जगन्नाथ। अति बड़ी जगन्नाथ दास विरचित ये ओडिया भागवत ये भागवत भितर आपण मान स्वागत करुच्ची जहाँकि आम पूर्व अध्याय शुणी कौन ना भगवान शरीर भितर देवता माने चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र क्यों भाव विराजित क्यों भाव रही आउ कौन होती ना आमर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्यों क्यों स्थान रही भगवान समस्त शरीर वर्णना होता आउ पुणी द्वितीय अध्याय द्वितीय स्कंदर द्वितीय अध्याय भगवान रूप ध्यान क्यों भाव भक्ति क्यों भाव क्यों भाव कले तुम परीक्षित उद्धार हो जहाँकि सुखदेव गोस्वामी कही आज तृतीय अध्याय भितर आमे जानिबा जे कि आउ किछि आगु कौन सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहउचंती तांकर हित साधन निमंते तेणु आसंतु ताको पाठ कले ही आमे जानि परिबा। तेणु गुरु गोविंदंकर चरण कमल को ध्यान करी राधाकांतंकर पदारविंद को ध्यान करी निज निजर इष्ट देवंकर ध्यान करी आमे भागवतर द्वितीय स्कंदर तृतीय अध्याय भीतर को प्रवेश करिबा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं मधुसुखादभूतद्रवसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयन् मुहुरभुरसिका भुवि भावुकाः। तृतीय अध्याय से सुख उवाच। सुख कहन्ति साधुचित्ते प्रसन्ने नृपति अग्रते। शुण राजन पुण्यदेहा तुमते पचारिलु जा। मनुष्य मध्य साधुवाणी मरण काले ताहा जानी एबे कहिबा ज्ञान सार भगत जनक व्यवहार। ब्रह्म तेज पूजार इच्छा ब्रह्म भजने तार दीक्षा इंद्रिय सुखे पूजार भाव सिनर इंद्र को पूजिब। संतति अर्थे जार मति से प्राणी पूजे प्रजापति। श्री कामे दुर्गा देवी पूजे तेजस्वी सेवे ग्रह राजे। धनार्थी पूजे धन स्वामी रुद्रं को पूजे वीर्यकामी। सेवे अदिति देव माता भक्ष्य अर्जने जार चिंता। देवं को पूजे स्वर्ग कामी विश्वदेवां को राजस्वामी। साध्यं को पूजे साधुं को पूजे प्रजा साध्यं को पूजे प्रजा अर्थे अश्विनी सूते आयु पथे। जे प्राणी पुष्टि अर्थे कामी आनंदे पूजिब से भूमि। प्रतिष्ठा जेबे नर इच्छे से पूजे भूमि अंतरिक्षे। सुंदर रूपे जार भाव से नर पूजिब गंधर्व। जे नर इच्छे दिव्य नारी भावे उर्वशी पूजा करी। सर्व संपदे जार इच्छा से नर पूजिब विधाता। जस इच्छई जेहु नर यज्ञ पूजिब यज्ञेश्वर। रत्न भंडार जे अछंती वरुण देवंकु सेवंती। ईश्वर पूजे विद्यार्थी दाम्पत्य अर्थे उमा सती। धर्मार्थी पूजे नारायण संतान पाई पितृगण। पक्षीगण को रक्षा कामे बलिष्ठ पूजे प्रभंजने। सकल नाचे प्रजापण से सेवा करे मनुगण। शत्रु मारणे जार वांछा निरुति अभिसार इच्छा। सोम को पूजे कर्म कामी अकामी आत्मा राम रमी। अकामे अबा सर्व कामे जीवा वांछन्ति मोक्ष नाकामे। परम पुरुष चरणे सेवा करिवे दासपणे। एणु से ताहांक जीवन जन्म मरणे धन्य धन्य। परम पद से लवन्ति विष्णु चरणे नित्य चिंती। हरि भगत सन संगे तरइए भवतरंगे।
জ্ঞান ପ୍ରସରେ ଭକ୍ତି ବଳେ ତ୍ରିଗୁଣ ହରଇ ନିଶ୍ଚଳେ ଆତ୍ମ ପ୍ରସନ୍ନ ବିବେକ ଗୁଣ ଅସଙ୍ଗ ବେରି ଲୋକ କୈବଲ୍ୟ ଲଭି ବାର ପଥେ ଏ ଭକ୍ତ ଯୋଗୀଙ୍କର ମତ କୈବଲ୍ୟ ଲଭି ବାର ପଥ ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀଙ୍କର ମତ କେବାନର ସେ ଏହି ଭାବେ ଆତ୍ମାର କୈବଲ୍ୟ ଲାଭେ। ସନୋପବାଚ ହିମନ୍ତେ ସୁଖ ମୁଖ ଶୁଣି ସେନୁକ କୂଳ ଚୂଡ଼ାମଣି ପୁଣି ସେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଳା ଅନ୍ୟ କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ସେ କଥା ଆମ୍ଭେ ବୋଲେ ଜାଣି ତରିବୁ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ ତୁମ୍ଭର ଅଛି ଯେବେ ସ୍ନେହ ସଦୟ ଚିତ୍ତେ ସୁତ କହ ସେ ହରି କଥା ସଭା ମଧ୍ୟେ ଭକତେ କହନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ସେ ପଣ୍ଡୁ ବଂଶେ ମହାରଥ ସ୍ୱଭାବେ ବିଷ୍ଣୁର ଭକତ ବାଳକ କ୍ରୀଡ଼ା ରସ ଭୋଳେ ଯେ ଭଜେ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ ବ୍ୟାସ କୁମର ସତ୍ୱଗୁଣ ସ୍ୱଭାବେ ବିଷ୍ଣୁ ପରାୟଣ ପରମାନନ୍ଦ ଗୁଣ ଗାଥା ସତ ସଙ୍ଗମେ ଯେ ବକତା ଜୀବନ ବହି ଏ ଜଗତେ ସେ ହରି କଥା ମୃତ ନିତ୍ୟ ନ କରେ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚଳ ନ କରେ ଜୀବନ ନିଷ୍ଫଳ ହୀନ ତାହାର ଆୟୁ ବଳ ଏ ରବି ଉଦେ ଅନ୍ତକାଳେ ଜନ୍ତୁ ଜୀବନ ଘେନି ଚଳେ ସେ ହରି ଭାବେ ଥାନ୍ତି ଜଡ଼ି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୂରେଡ଼ି ଏ ତରୁ ଗଣେ ଏ ସଂସାରେ ଜୀବନ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାରେ ଲୌହକାରକ ଗୃହେ ଭାତି କିବା ନିଶ୍ୱାସ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଗ୍ରାମ କାନନ ପଶୁଗଣ କି ନ ଭକ୍ଷନ୍ତି ଜନତୃଣ ମୂତ୍ର ପୁରିଷ ଉତ୍ସର୍ଗନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ସୁଖେ ସେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଶ୍ୱାନ ଶୁକର ଓଟଖର ଏହାଙ୍କ ସମାନ ସେ ନର କୃଷ୍ଣର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ ଶୁଣେ ଯାହାର ଶ୍ରବଣ ତାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କାନ୍ଥେ ବିବରେ ଦିଶନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତେ ତୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟେ ଜିହା ବହି ଯେ ହରି ନାମ ନ ଭାସଇ ତରୁର ବାଣୀ ବୋଲି ତାରେ ଧର୍ଧୁର ବାଣୀ ବୋଲି ତାରେ ଯେ ହରି ନାମ ନ ଉଚ୍ଚାରେ ଯାହାର ଉତ୍ତମ ଶିର ସାଜେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ବିରାଜେ ପାଟ ବସନେ ବାନ୍ଧି ଚୂଳ ଶ୍ରବଣେ ବିରାଜେ କୁଣ୍ଡଳ ସେ ଯେବେ ହରିଙ୍କୁ ନ ନମେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଭାର ଭଏ ଶ୍ରମେ ଯେବା ସୁନ୍ଦର ବେଲି ଭୁଜେ କାଞ୍ଚନ କଙ୍କଣ ବିରାଜେ ବିଷ୍ଣୁର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ନୁହେଁ ଶ୍ମଶାନେ ଅସ୍ତି ପ୍ରାୟ ଶୋହେ ଲୋଚନ ବେନି ଥାଉ ମୁଖେ ସେ ହରି ମୂରତି ନ ଦେଖେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ବୋଲି ତାରେ ସେ ଅନ୍ଧ ସଂସାର ସାଗରେ ମରଣ ଚରଣ ଯୁଗ ବହିନରେ ଯେବେ ନ ଗମେ ବିଷ୍ଣୁପୁରେ ସେ ପାଦ ଭଗ୍ନ ବୃକ୍ଷ ଦୁଇ ସେ ଯେହ୍ନେ ପଦେ ନ ଚଳଇ କୃଷ୍ଣର ଭକ୍ତ ପଦରେଣୁ ସର୍ବଦାନ ଲାଗେ ଯାତନ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ ତା ଶରୀର ସେ ଅଟେ ଆପର ଆକାର ତୁଳସୀ ଦଳ କୃଷ୍ଣ ଦେହେ ଶୁଦ୍ଧ ସୌରଭ ଗନ୍ଧ ବହେ ସେ ଗନ୍ଧ ଯାହାର ନାସାଦ୍ୱାର ନ ପଶେ ଶବ ତା ଶରୀର ଦାରୁ ପାଷାଣ ଲୋଭ ତାର ସେ ଅନ୍ତେ ପଡ଼େ ତମ ଘର ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଯାର ହୃଦେ
ନପସେ ପୁଲକ ଆନନ୍ଦେ ଯେବେ ବାପସ ହୃଦରେ ନୟନ ଅଶ୍ରୁତାନ ଝରେ ତାର ହୃଦୟ ଶ୍ମଶାର ବହି ଲୌହମୟ ଭାର ହେ ସୁତ ଶୁଣ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଶୁଣାଅ ଆମ୍ଭର ଶ୍ରବଣ ଯେ ସାଧୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷିତ ବୁଝିଲା ମୁନିଙ୍କ କ୍ରତ ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟାର ବଳେ କରି ସୁଖ ଯା କହିଲେ ବିସ୍ତାରି ସେ ଆତ୍ମମନ ଅନୁକୂଳ କହି ସଂସାର କର ପାର ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜେ। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 द्वितीय स्कंदे सुक्त परिचित संवादे भक्ति योग प्राधान्य वर्णने नाम तृतीयोऽध्यायः। विमर्श्याभिरणमंग मुनिरपि मतिप्रवण यदि शुद्धं शुद्धं वा मम दोषन विद्यते। जय श्री राधे।